SK हब के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरा सलाम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे हैरान कुन और सबसे ख़तरनाक माहौलियाती मुहिम की, जिसने न सिर्फ इस्लामाबाद के ऐवानों बल्कि पूरी दुनिया के साइंसदानों को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के एक वीरान इलाके में लाखों सांप रिलीज़ किए गए और एक साल बाद जो नताइज सामने आए वो पाकिस्तानी माहिरीन साइंस के लिए वाकई शॉकिंग साबित हुए। नाज़रीन, ये मुहिम 2023 के अवाइल में शुरू की गई थी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सांपों को एक मुर्दा और खुश्क इलाके डेड लैंड में छोड़ा गया। ये इलाका अपनी खुश्क ज़मीन, शदीद दर्जे हरारत और तकरीबन मुकम्मल वीरानी की वजह से मशहूर था। साइंसदानों ने इस मंसूबे का मकसद ये बताया कि सांपों को इस वीरान इलाके में छोड़ने से माहौलियाती तलाज़न पर मुस्बत असर पड़ सकता है। इस मंसूबे के आगाज़ में साइंसदानों ने मुख्तलिफ किस्म के सांपों को मुंतखब किया। उनमें जहरीले और गैर जहरीले दोनों अक़साम शामिल थीं, ताकि वो कुदरती शिकार के तवाज़ुन का मुशाहिदा कर सकें। सांपों की कुल तादाद लाखों में थी और हर एक का मखसूस मकसद था। कुछ सांप मखसूस कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए छोड़े गए, जबकि कुछ बड़े सांप इलाके में मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की आबादी को मुतवाज़िन रखने के लिए छोड़े गए। साइंसदानों ने कहा इस डेड लैंड का इंतखाब इसलिए किया कि ये इलाका पहले ही इंसानी आबादी से दूर और माहौलियाती तौर पर वीरान था, इसलिए ये एक कुदरती तजर्बा करने के लिए बेहतरीन जगह थी। इब्तदाई मराहिल में साइंसदानों ने नोट किया कि सांपों की मौजूदगी ने मकामी माहौल पर फौरी असर डालना शुरू कर दिया। कुछ इलाकों में सांपों की मौजूदगी की वजह से छोटे जानवरों की तादाद में कमी देखने में आई, जबकि कुछ इलाकों में कीड़े मकोड़ों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ। ये इब्तदाई नताइज साइंसदानों के लिए दिलचस्प तो थे, मगर वो अभी हैरान कुन नताइज के लिए तैयार नहीं थे। पहले कुछ महीनों में इलाके के मौसम, ज़मीन और मकामी जानवरों की हालत में मामूली तब्दीलियां देखने में आईं। मकामी किसानों और गांव के लोगों ने भी कहा कि वो कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें नोट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि सांपों की मौजूदगी से शिकार करने वाले परिंदों की तादाद में कमी आई है, जबकि कुछ ने कहा कि मिट्टी की हालत बदलने लगी है। ये इब्तदाई मुशाहिदात साइंसदानों के लिए एक इशारा थे कि मुस्तकबिल में ये तजर्बा किस हद तक दिलचस्प हो सकता है, लेकिन किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि एक साल बाद क्या होने वाला है। एक साल बाद जब साइंसदान वापस आए तो उनके सामने जो मंजर था वो वाकई शॉकिंग था। डेड लैंड में सांपों की आबादी में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया। कुछ इलाकों में सांपों ने अपनी तादाद में कई गुना इजाफा कर लिया और वो इलाके में सबसे गालिब मखलूक बन गए। ज़मीन की हालत में वाज़ेह तब्दीलियां हो गई थीं। कुछ इलाकों में मिट्टी नरम और ज़्यादा ज़रखेज़ हो गई थी, जबकि कुछ इलाकों में ज़मीन खुश्क और सख्त हो गई थी। मकामी पौधों की बढ़ोतरी में भी हैरान कुन फ़र्क देखने में आया। बाज़ जगहों पर पौधे ज़्यादा तेज़ी से उगने लगे और कुछ जगहों पर बिल्कुल भी तरक्की नहीं हुई। इसका ताल्लुक बराह रास्त सांपों की मौजूदगी और शिकार की सूरत हाल से था। इस दौरान मकामी जानवरों पर भी असरात मुरतब हुए। कुछ मकामी छोटे जानवरों की तादाद में कमी आई क्योंकि सांप उन्हें शिकार कर रहे थे, जबकि कुछ परिंदे और शिकारी जानवर दीगर इलाकों में मुंतकिल हो गए ताकि वो सांपों के बढ़ते हुए शिकार से बच सकें। इसके अलावा कुछ ऐसे इलाकों में जहां ज़मीन ज़्यादा खुश्क हो गई थी, वहां पर मकामी नबातात और पौधों की ज़िंदगी मुतासिर हुई और वो कमज़ोर हो गए। इसके बावजूद कुछ इलाकों में पौधों की बढ़ोतरी में हैरान कुन इजाफा देखने में आया, जिससे साइंसदानों ने यह नतीजा अखज़ किया कि सांप ज़मीन की ज़रख़ीज़ी और माहौलियाती तवाज़न पर बराह रास्त असर डाल सकते हैं। ये नताइज माहौलियाती साइंस के लिए वाकई हैरान कुन थे, क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं था कि सांप इस हद तक ज़मीन और पौधों की हालत पर असर डाल सकते हैं। ये तजर्बा सिर्फ माहौल पर ही नहीं बल्कि मकामी कम्युनिटी पर भी असरअंदाज हुआ। गांव के लोग जो पहले वहां रिहाइश पजीर थे, उन्होंने कहा कि सांपों की मौजूदगी ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। कुछ लोग खौफजदा हो गए और कुछ ने कहा कि वो कुदरती तौर पर ज़मीन के नए तवाज़ुन को देखकर हैरान हैं। मकामी अखबारात और सोशल मीडिया पर भी इस मौजू ने धूम मचा दी। दुनिया भर के साइंसदान इस पर तहकीक करने आए और हर कोई हैरत में मुब्तला था कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। जब साइंसदानों ने डेड लैंड का मज़ीद गहराई से तज्ज़िया किया तो उन्हें कुछ ऐसे राज मालूम हुए जिन्होंने सबको हैरत में डाल दिया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि सांपों की मौजूदगी ने न सिर्फ शिकार या मिट्टी की हालत बदल दी, बल्कि ज़मीन के अंदर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की ज़िंदगी पर भी असर डाला।
سائنسدانوں نے مشاہدہ کیا کہ کچھ علاقوں میں مٹی کے اندر ایسے جراثیم پیدا ہو گئے جو مٹی کو زرخیز بنانے میں مددگار ثابت ہوئے، جس سے پودوں کی بڑھوتری غیر معمولی حد تک تیز ہو گئی۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ کچھ سانپ اپنی خوراک کے لیے مخصوص جانوروں یا کیڑوں کا شکار کرنے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی انجینئر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان کی شکار کی عادات نے مقامی حشرات، چھوٹے جانور اور زمین کے کیمیائی توازن کو بھی بدل دیا۔ یہ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک چھوٹی مخلوق نے پوری زمین کے اندرونی نظام کو تبدیل کر دیا ہو۔ سب سے شاکنگ پہلو یہ تھا کہ کچھ مقامات پر زمین کے اندر پانی کی سطح اور نمی کی مقدار بھی غیر معمولی طور پر تبدیل ہو گئی تھی۔ سائنسدانوں نے مشاہدہ کیا کہ سانپوں کی سرگرمی نے زیر زمین پانی کے بہاؤ اور مٹی کی نمی کو بدل دیا، جس سے کچھ پودے خود بخود اگنے لگے اور کچھ پودے مکمل طور پر خشک ہو گئے۔ یہ واضح کر رہا تھا کہ ایک چھوٹی مخلوق پورے ماحولیاتی انقلاب کی بنیاد بن سکتی ہے۔ یہ نتائج دنیا بھر کے ماہرین کے لیے واقعی شاکنگ تھے، کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے دیکھا کہ ایک واحد عنصر سانپ زمین، نباتات، جانوروں اور مٹی کی اندرونی ساخت پر اتنا بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ ڈیڈ لینڈ میں زمین کی نمی اور پانی کی سطح میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں۔ کچھ علاقوں میں زیر زمین پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا، جس سے مٹی زیادہ زرخیز اور نرم ہو گئی، جبکہ کچھ جگہوں پر زمین خشک اور سخت رہ گئی۔ اس نے یہ واضح کر دیا کہ سانپوں کی سرگرمی زمین کے اندرونی نظام پر بھی اثر ڈال سکتی ہے، اور یہ اثرات بعض اوقات ناقابل یقین حد تک شاکنگ ہوتے ہیں۔ مقامی جانوروں کی زندگی بھی شدید متاثر ہوئی۔ کچھ چھوٹے جانور سانپوں کے شکار سے کم ہو گئے، جبکہ کچھ شکاری جانور دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے تاکہ وہ خطرے سے بچ سکیں۔ حیران کن بات یہ تھی کہ کچھ پرندے زمین کے نئے توازن کے مطابق اپنی جگہ بدل گئے اور کچھ نے مکمل طور پر شکار کے طریقے بدل دیے۔ اس سے سائنسدانوں نے یہ سیکھا کہ سانپوں کی موجودگی نے نہ صرف زمین اور پودوں بلکہ مقامی جانوروں کے قدرتی رویوں پر بھی اثر ڈالا۔ ڈیڈ لینڈ کے بعض علاقوں میں پودوں کی بڑھوتری غیر متوقع حد تک تیز ہو گئی۔ سائنسدانوں نے محسوس کیا کہ کچھ پودے پہلے کبھی اس شدت سے نہیں اگتے تھے، اور یہ سب کچھ سانپوں کی شکار کی عادات اور زمین میں بیکٹیریا کی سرگرمی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس نے ماحولیاتی سائنسدانوں کے لیے ایک نیا سوال پیدا کیا۔ اگر ایک چھوٹی مخلوق اتنا بڑا اثر ڈال سکتی ہے تو انسانی مداخلت کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک نئی امید کی کرن تھی کہ انسان قدرتی ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹی مداخلت کر سکتا ہے، بشرطے کہ یہ سوچ سمجھ کر اور تحقیق کے بعد کی جائے۔ ناظرین، مقامی کمیونٹی پر بھی یہ تجربہ اثر انداز ہوا۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے خوفزدہ تھے، اب زمین کے نئے توازن کو دیکھ کر حیران اور بعض جگہوں پر مطمئن نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ زمین کی حالت میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں اور کچھ علاقوں میں فصلیں پہلے سے بہتر اگنے لگیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ سانپوں کی موجودگی بعض اوقات خطرناک ہونے کے باوجود امید پیدا کرنے والا عنصر بھی بن سکتی ہے۔ یہ تجربہ سائنسدانوں کو اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ مستقبل میں ہم کس حد تک قدرتی ماحول میں مداخلت کر سکتے ہیں اور اس کے نتائج کس حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی اس نئی ڈیڈ لینڈ کو گرین لینڈ میں بدلنے کی ایفرٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ حکومت کے ایکو سسٹم کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے والے ایسے اقدامات قابل تحسین ہیں یا نہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہمارے چینل ایس کے ہب کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔